ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کا مدح سماعت کریں گے حضرات. رخ بے مثال زلف دوتا بے مثال ہے. مثال زلف دوتا بے مثال ہے. رخ بے 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 مثال زلف دوتا بے مثال ہے. ذات حبیب صلی علی بے مثال ہے. مثال زلف دوتا بے مثال ہے. رخ بے مثال زلف دوتا بے مثال ہے. لاکھوں درود سرور عالی وقار پر. لاکھوں درود سرور عالی وقار پر. لاکھوں سلام رحمت پروردگار پر. لاکھوں سلام رحمت پروردگار پر. لاکھوں سلام رحمت پروردگار پر. آمد سے آمد سے ان کی صبح. آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے. کی صبح مسا بے مثال موسم ہے خوشگوار فضائیں ہے مشک بار. موسم ہے خوشگوار فضائیں ہے مشک بار. صحرا میں پھول کھل اٹھے ہر رت ہے پر بہار. صحرا میں پھول کھل اٹھے ہر رت ہے پر بہار. صحرا میں پھول کھل اٹھے ہر رت ہے پر بہار. رحمت کی رحمت کی چھائی ہر سو. رحمت کی چھائی ہر سو گھٹا بے مثال ہے. آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے. آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے. آدم تا عیسیٰ جس کی چمک سے ہے نور بار. آدم تا عیسیٰ جس کی چمک سے ہے نور بار. دنیا کا حسن جس کی دمک سے ہے برقرار. دنیا کا حسن جس کی دمک سے ہے برقرار. دنیا کا حسن جس کی دمک سے ہے برقرار. وہ نور وہ نور حق حبیب. وہ نور حق حبیب خدا بے مثال ہے. مسا بے مثال ہے. آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے. ہر ذرہ جگمگانے لگا مثل کہکشاں.
जगमगाने लगा मिसल कहकशा रोशन हुई जमीन चमकता है आसमां बिल्कुल सुभान अल्लाह रोशन हुई जमीन चमकता है आसमां आका आका के नक्श पाकी आका के नक्श पाकी से आबे मिसाल है दम में गरीब खाने की सूरत निखर गई दम में गरीब खाने की सूरत निखर गई गुर्बत छठी हलीमा की किस्मत संवर गई गुर्बत छठी हलीमा की किस्मत संवर गई गुर्बत छठी हलीमा की किस्मत संवर गई खैरुल वरा खैरुल वरा की चश्मे खैरुल वरा की चश्मे अता बेमिसाल है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 मसा बेमिसाल है माशाअल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह टुकड़े किए हैं चांद के सूरज फिरा दिया बेशक हक है बिल्कुल सच है सूरज फिरा दिया बेजान कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया बेजान कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया बेजान कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया हर मौजज़ा हर मौजज़ा नबी का हर मौजज़ा नबी का बड़ा बेमिसाल है तन मन शह समन पे लुटाते चले गए तन मन शह समन पे लुटाते चले गए तन मन शह समन पे लुटाते हर गम खुशी के साथ उठाते चले गए हर गम खुशी के साथ उठाते चले गए हर गम खुशी के साथ उठाते चले गए सिद्दीक की सिद्दीक की हर एक सिद्दीक की हर एक अदा बेमिसाल है वो मसा बेमिसाल है आमद से उनकी सुबह मसा बेमिसाल है आए उमर हुजूर के दामन में जिस घड़ी आए उमर हुजूर के दामन में जिस घड़ी बेशक अजान काबे में ऐलानिया हुई बेशक अजान काबे में ऐलानिया हुई बेशक अजान काबे में ऐलानिया हुई फारूक का
दबदबा फारूक का ये दबदबा क्या बेमिसाल है। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेमिसाल है। आमद से उनकी सुबह मसा बेमिसाल है। वो जिसके छत के नीचे है दो दुख्तरे नबी, वो जिसके छत के नीचे है दो दुख्तरे नबी, उस्मान जिसको कहते हैं जो है बड़ा सखी, उस्मान जिसको कहते हैं जो है बड़ा सखी, उस्मान जिसको कहते हैं जो है बड़ा सखी, वो माहता माशाअल्लाह। आमद से उनकी सुबह मसा बेमिसाल है। आमद से उनकी सुबह मसा बेमिसाल है। खुद उनको अपना भाई कहे शाह अंबिया, खुद उनको अपना भाई कहे शाह अंबिया, ताज़ीम उनकी करते हैं अस्हाबे बासफा, ताज़ीम उनकी करते हैं अस्हाबे बासफा, ताज़ीम उनकी करते हैं अस्हाबे बासफा। शान उनकी सुबह मसा बेमिसाल है। आमद से उन्हें यहाँ से बारिश है। ज़हरा के गुलशिता के गुले तर हसन हुसैन, ज़हरा के गुलशिता के गुले तर हसन हुसैन, चरखे अली के माह मुनव्वर हसन हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने। मुनव्वर हसन हुसैन, चरखे अली के माह मुनव्वर हसन हुसैन, उन दोनों का मकाम, उन दोनों का मकाम बड़ा बेमिसाल है। वो जिसके आगे बुझ गया जुल्मो जफा का दीप, वो जिसके आगे बुझ गया जुल्मो जफा का दीप, जिसे दरख्शा भी है सब्रो रजा का दीप, जिसे दरख्शा भी है सब्रो रजा का दीप, जिसे दरख्शा भी है सब्रो रजा का दीप, वो बला बेमिसाल है। क्या कहते मसा बेमिसाल है। आमद से उनकी सुबह मसा बेमिसाल है। माँ फातिमा है, बाबा अली, नाना है नबी, माँ फातिमा है, बाबा अली, नाना है नबी, सर बा अदब झुकाते हैं दर पर हर एक वली, अदब झुकाते हैं दर पर हर एक वली, सर बा
عظمت ہمارے غوث کی، عظمت ہمارے غوث کی کیا بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دستور انقلاب النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام جس سے پھیلا ہے ہندوستان میں، اسلام جس سے پھیلا ہے ہندوستان میں، جس کا کھنکتا سکہ ہے ہندوستان میں، جس کا کھنکتا سکہ ہے ہندوستان میں، جس کا کھنکتا سکہ ہے ہندوستان میں، اللہ اللہ رے وہ خواجہ، اللہ رے وہ خواجہ پیا بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، صبح مسا بے ماشاءاللہ۔ مثال ہے، آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے۔ وہ فکر رضویت ہو کہ یا اشرفی خیال، واہ واہ واہ، رضویت ہو کہ یا اشرفی خیال، رکھتے تھے حق کی راہ میں یکساں سبھی خیال، رکھتے تھے حق کی راہ میں یکساں سبھی خیال، رکھتے تھے حق کی راہ میں یکساں سبھی خیال۔ اشرف کا اشرف کا رنگ طرز، اشرف کا رنگ طرز رضا بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے، آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے۔ سانچے میں جو بھی سیرت زہرا کے ڈلتی ہے، سانچے میں جو بھی سیرت زہرا کے ڈلتی ہے، وہ پاک اپنا دنیا میں کردار رکھتی ہے، واہ واہ واہ، پاک اپنا دنیا میں کردار رکھتی ہے، وہ پاک اپنا دنیا میں کردار رکھتی ہے۔ ان بیٹیوں ان بیٹیوں کی شرم، ان بیٹیوں کی شرم و حیا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ صبح مسا بے مثال ہے، آمد سے ان کی صبح مسا بے مثال ہے۔ گلزار واسطی ہو یا اشجد میاں کی بات، واہ واہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ہو یا اشجد میاں کی بات، دیکھی جو ان بزرگ گرامی کی نیک ذات، اے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ بزرگ گرامی کی نیک ذات، دیکھی جو ان بزرگ گرامی کی نیک ذات، سب نے سب نے کہا یہ رشتہ، سب نے کہا یہ رشتہ بڑا بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے بھائی، بہت بہت بہت، ماشاءاللہ۔ صبح مسا بے مثال ہے، عطا ہے، نوازش ہے، ماشاءاللہ۔ مسا بے مثال ہے، ہر
غم میں بخش دیتا ہے تسکین کی بہار، ہر غم میں بخش دیتا ہے تسکین کی بہار، شاہد دلوں میں کھلتے ہیں خوشیوں کے لال زار، شاہد دلوں میں کھلتے ہیں خوشیوں کے لال زار، شاہد دلوں میں کھلتے ہیں خوشیوں کے لال زار، ذکر خدا بے مثال ہے، آمد سے ان کی صبح مساء بے مثال ہے، آمد سے ان کی صبح مساء بے مثال ہے۔